नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, हाजिर हैं एक नया सबक लेकर। आप लोग देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन इकराम, आज का सबक हमारा सूरत आले इमरान का रुकू नंबर 14 और आयत नंबर 130 से है। सबक शुरू करने से पहले तमाम लोगों से गुजारिश है, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। सदका जारिया समझकर दूसरों तक ज़रूर पहुँचाया करें। शुरू करते हैं सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलुर रिबा, ना खाओ तुम सूद, अज़आफ़म मुज़आफ़ा, बढ़ा चढ़ा कर, अज़आफ़ा मुज़आफ़ा दुगना करके, वत्तकुल्लाह और डरते रहो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ़लिहून ताकि तुम लोग फलाह पाओ, ताकि तुम लोग कामयाब हो जाओ। यानी ईमान वालों को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, सूद मत खाओ, सूद मत लो, कई हिस्से ज़ायद करके अल्लाह से डरते रहो। उम्मीद है कि तुम लोग कामयाब हो जाओगे। कामयाबी क्या है कि यानी जन्नत तुम्हें नसीब होगी और दोज़ख से आज़ादी होगी, दोज़ख से नजात होगी। आग से बचते रहो। वो दरअसल जो आग है वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। आग से बचने की सूरत ये है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है उनसे बचे रहो। जैसा कि यहाँ पे आयत मुबारक में फरमाया है कि ए ईमान वालो, ला ताकुलुर रिबा, सूद ना खाना। यानी कि सूद के मुतालिक सूरत बकरा में बहुत तफसील से गुजर चुका है। तो यहाँ आयत में दरमियान में फिर जो है दोबारा से सूद के मुतालिक थोड़ा सा ज़िक्र आ गया है और दोबारा से उनको जो है वो मुखातिब करके इस चीज़ के बारे में तवज्जो दिलाई जा रही है कि ए ईमान वालों, इन चीज़ों से बचते रहना, यानी सूद से बचो। वत्तकुन्नार अल्लती, वत्तकू और डरो, अन्नारा आग से, कौन सी आग? जहन्नुम की आग से डरते रहो। अल्लती वो, यानी कि वो आग, उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। यानी ये जो जहन्नुम की आग है ये काफिरों के लिए है और मोमिनीन को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि तुम इन ऐसे अमाल से बचो कि जो जहन्नुम का सबब बने। वातिउल्लाह व रसूल, इताअत करो अल्लाह की, व रसूला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम लोगों पर रहम किया जाए। यानी कि खुशी से इस चीज़ को मानो, अल्लाह इस चीज़ को रज़ा से राज़ी होकर मानो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो इस उम्मीद के साथ कि तुम लोगों पर रहम किया जाए, यानी कि रहम किया जाए तुम पर और तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी जाए। इसके बारे में कहा जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में फरमा दिया गया है कि ये चीज़ें, कि जैसे कि किसी चीज़ का हुक्म दिया गया है कि इसको करना है और जिस चीज़ से रोक दिया गया है कि इन कामों से, ऐसे आमाल से रुके रहना है, बाज रहना है, तो गया उन आमाल को छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वसारियू इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम, वसारियू और दौड़ो, इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ, व जन्नतिन और जन्नत की तरफ, अर्जुहा उसकी चौड़ाई, उसका अर्ज़, अस्समावातु वल अर्ज़ आसमानों और ज़मीन जितना है, उइद्दत लिलमुत्तकीन तैयार की गई है मुत्तकियों के लिए। यानी दौड़ो बख्शिश की तरफ, अपने रब की, जन्नत की तरफ जिसका उर्ज़ है, जिसकी चौड़ाई है आसमान और ज़मीन, और ये किन लोगों के लिए तैयार की गई है? ये तैयार की गई है मुत्तकीन के लिए, परहेज़गारों के लिए। अब इस आयत मुबारक में मग़फ़िरत और जन्नत की तरफ मुसाबकत का हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद ये दूसरा हुक्म दिया गया है। दूसरा हुक्म क्या दिया गया है? मग़फ़िरत का। और मग़फ़िरत से मुराद असबाब मग़फ़िरत हैं। असबाब मग़फ़िरत से क्या चीज़ मुराद है? यानी कि ऐसे अमाल, अमाल सालिहा करना कि जो मग़फ़िरत इलाही का बाइस बने। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इसकी तफ़सीर अदायगी फ़र्ज़ से फ़रमाई है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इसकी तफ़सीर फ़रमाई है इस्लाम से। यानी कि बाज़ मुफ़स्सिरीन ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने जो है वो मुताबिक इस आयत की तफ़सीर बयान की है कि जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि वो कौन से अमाल हैं ऐसे कि जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों की तरफ इन लोगों की तवज्जो दिलाई गई है। यानी कि बहुत सी ऐसी
چیز ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ویسے جو ہے نا وہ طبیعت کے اعتبار سے اس کو اچھی نہیں لگتی، اس کو پسند نہیں ہوتی، اس کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہی آتی ہیں۔ تو گویا اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر اس میں مقصد یہ ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ تو جنت کی قیمت نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے، اللہ اپنے فضل سے اسی بندے کو نوازتا ہے جو اعمال صالح کرتا ہے، بلکہ جس کو اعمال صالح کی توفیق ہوگی وہی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، لہٰذا اعمال کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس چیز سے یہ معلوم ہو گیا کہ دخول جنت کا اصلی جو باعث ہے، جو اصل جو چیز ہے وہ سبب کون سا ہے، مغفرت الہی ہے، اسی لیے مغفرت کی اہمیت اس میں بیان کر دی گئی۔ پھر دوسری چیز کی طرف اشارہ کر دیا ہے، اور وہ کون سی ہے کہ جس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے، وہ ہے جنت۔ جنت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی وسعت اس قدر ہے جتنا آسمان و زمین ہے۔ اب انسان کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ کوئی اور وسعت آ ہی نہیں سکتی، اس لیے سمجھانے کے لیے جنت کے عرض کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے، گویا بتلا دیا گیا ہے کہ جنت بہت وسیع ہے، اس کی جو چوڑائی ہے، اس کا جو عرض ہے، سارے زمین و آسمان اس میں سما سکتے ہیں، اس لیے یہاں پہ بیان فرما دیا گیا۔ پھر اس میں دوسرا وصف بتلا دیا گیا کہ جنت جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے اور جنت کی قیمت کیا چیز ہے، یعنی کہ اگر انسان جو نیک اعمال کرتا ہے وہ تو جنت کی قیمت کبھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں ہر انسان اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں۔ پھر جنت کا جو دوسرا وصف بتلا دیا، اعدت للمتقین، یعنی کہ جنت یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ جنت جو ہے وہ بنا دی گئی ہے، تیار کر دی گئی ہے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، وضراء اور تکلیف میں، یعنی ایسے لوگ، ان کی جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے فضیلت کہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے حالات کیسے ہیں، ان کے اوپر چاہے وہ خوشی کے عالم میں ہے یا ان پہ کوئی تکلیف ہے، تنگ دستی ہے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، والکاظمین اور وہ پی جاتے ہیں الغیظ غصے کو، والعافین عن الناس اور وہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین اور اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے محسنین، نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی کہ یہاں پہ ابھی اس آیت مبارکہ میں کس چیز کا تذکرہ آ گیا، مومنین متقین کی خاص صفات اور علامات بتلا دی گئی، یعنی کہ اللہ کے بہت سے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، وہ اپنے ان کے جیسا بھی مال ہو، جیسے بھی وہ ان کے حالات ہوں، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ ان پر فراخی ہو یا تنگی، ہر حال میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور اگر ان کے پاس زیادہ مال ہے تو وہ زیادہ میں سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس مال کم ہے تو وہ کم میں سے کم خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ خرچ کرنا روکتے نہیں ہیں۔ اب اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت ہے کہ غریب فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فارغ نہ سمجھے، اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے محروم نہ ہو۔ پھر دوسری طرف یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ تنگی کی حالت میں باقدر حیثیت خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس کی ایک انسان کے اندر عادت ہے وہ ختم نہیں ہوتی، یعنی اگر انسان پہ حالات جو ہیں وہ تنگی کے آ گئے ہیں لیکن وہ خرچ کرنے کے لیے رکتا نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہی رہتا ہے، تو اس سے جو اس کی عادت ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی برکت سے اس کے رزق میں اور فراخی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر اگلی جو آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں بیان فرما دیا گیا ہے کہ یہ جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، ان کی ایسی جو ہے وہ اعمال ہوتے ہیں اور ایسی ان کے جو ہے وہ عادات ہوتے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر ان کو کسی بھی انسان کی طرف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انتقام نہیں لیتے بلکہ وہ دل سے معاف کر دیتے ہیں، پھر اسی پر بس نہیں فرماتے، وہ پھر ان کے ساتھ احسان بھی کرتے ہیں، ان پر احسان بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین سے سیدنا علی المرتضی
रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक वाक़या नकल किया जाता है। आपकी एक कनीज़ आपको वज़ू करवा रही थी कि अचानक पानी का बर्तन उसके हाथ से छूट जाता है और उसकी वजह से वो बर्तन जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर गिरता है, जिसकी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कपड़े भीग जाते हैं। तो गुस्सा आना ये एक तबई अमर था। कनीज़ को ख़तरा हुआ तो उसने फ़ौरन ये आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़, यानी ये सुनते ही ख़ानदान नबूवत के उस फ़र्द का सारा गुस्सा ठंडा हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल ख़ामोश हो गए। उसके बाद कनीज़ ने आयत का दूसरा जुमला वल आफ़ीन अनिन नास पढ़ दिया। हज़रत अली ने फरमाया मैंने तुझे दिल से भी माफ़ कर दिया। कनीज़ थोड़ी होशियार थी, उसके ज़हन में एक और चीज़ आ गई, तो उसने साथ ही आयत मुबारका का ये तीसरा जुमला भी सुना दिया, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जिसमें एहसान और हुस्न सलूक की हिदायत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जुमला सुना तो फ़ौरन फरमाया कि जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। लोगों की ख़ताओं गलतियों को माफ़ कर देना इंसानी इखलाक में एक बहुत ही बड़ा दर्जा रखता है और इसका सवाब आखिरत में बहुत ज़्यादा इंसान को दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा इसका सवाब भी मिलेगा। सदाकल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, ये आज का हमारा सबक यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।